ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଣିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି ଲେଖିବ ବିଭାଗ, ଏଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ, ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୟ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 14 ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 40 ମାର୍କର ଏହା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। 50,342ରେ 5ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କେତେ? 5ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କେତେ? 50,000। ଆଇରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ 6ଟି କୋଣ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆଇରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଏଠାରେ ଆଇ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିସମ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ? ଏଠାରେ ଆଇ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆୟତଘନ ଆକୃତିର କାଠ ବାକ୍ସକୁ ଠିକ୍ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଆକୃତି ଭଳି ଦେଖାଯିବ? ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ 2। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 7,000 ଯୋଗ 0 ଯୋଗ 300 ଯୋଗ 20 ଯୋଗ 70। ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 7,327। 7,327। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି? 69ଟି ଅଛି। ଏଠି ଲେଖିବ 69। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏକ ସମକୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଏକ ସମକୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଲି ଘରେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛି 9,787। ଏଠି ଅଛି 11,111। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ତାହେଲେ 4 ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠାରେ 5 ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 5 ଅଙ୍କ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଣର ମାପ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ତା ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ 90ରୁ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଅଛି 45। ତାପରେ ଅଛି 45। ତାପରେ ଅଛି 60 ଅଛି। 45 ଏବଂ 60। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 2, 7, 0, 4, 8 ଅଙ୍କକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି 5 ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ 8, ତାପରେ ଲେଖିବ 7, ତାପରେ ଲେଖିବ 4, ତାପରେ ଲେଖିବ 2, ତାପରେ ଲେଖିବ 0। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ 2, ତାପରେ ଲେଖିବ 0, ତାପରେ ଲେଖିବ 4, ତାପରେ ଲେଖିବ 7, ତାପରେ ଲେଖିବ 8। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 38,925 ଓ 38,930 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 38,925 ଅଛି ଏଠାରେ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ 38,926। 38,926। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଏମିତି ଲେଖିବ 38,926। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରେ ଲେଖିବ 38,927।
ठीक अच्छे तापर ता परवर्ती घरे लिख 38,928 तापर ता परवर्ती घरे लिख 38,929 ठीक अच्छे तापर ता परवर्ती घर ना से लेखा अच्छी ठीक अच्छे लेखा अच्छी 38,930 लेखा अच्छी ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न तले दिया संख्याटी कमा व्यवहार कर संख्याटीर नाम लिख पे संख्याटी प्रथम कमा व्यवहार कर एठारे 9 ठारे गोटे कमा देव और 6 ठारे गोटे कमा देव तापर संख्या को अक्षर लिख ये हम 6,39,840 तुम ये लिख 6,39,840 ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न देखा 5 रो 2टी गुणितक लिख पे 5 रो 2टी गुणितक एठार लिख गोटे है 5 रो 2टी गुणितक लिख पे गोटे है 5 एवं अन्यटी है 10 ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा आबाकस संख्याटी को दर्शाओ निम्न संख्या को दर्शाओ पे 5,371 अच्छी ठीक अच्छे तुम लिख 5,000 तले लिखिदेव संख्याटी को ठीक अच्छे संख्याटी को तले लिखिदेव 5,371 ठीक अच्छे 5 अच्छे 5टी रिंग देव तापर 3 अच्छी 3 गोटी रिंग देव तापर 7 अच्छी 7 गोटी रिंग देव तापर 1 अच्छी गोटी रिंग देव ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न देखा पार्श्वस्थ चित्रर परिसीमा निर्णय कर पे पार्श्वस्थ चित्रर परिसीमा पे यह गोटे आयतचित्र से आयतचित्रर प्रत्येक विपरीत बाहु समान बोली आम जानी ठीक अच्छे परिसीमार सूत्र हूँ 2 गुणन लंब जोग चौड़ा ठीक अच्छे लंब जोग चौड़ा दैर्घ्य जोग प्रस्थ ठीक अच्छे यही सूत्र प्रकार पिला माने ठीक अच्छे 2 गुणन 5 जोग 8 ठीक अच्छे तेबे हम यह 2 गुणन 8 5 13 हम तापर हम 13 है तापर ये 2 और 13 गुणन कले हम 26 है उत्तर ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा पिला माने संख्या गुड़ी को अधक्रम सजाई लिख अधक्रम ठीक अच्छे अर्थात बड़ू सान क्रम आम लिखा एठारे सब बड़ संख्या हूँ 5,847 या प्रथम लिख ठीक अच्छे 5,847 ठीक अच्छे तापर लिख 5,709 ठीक अच्छे 5,709 तापर लिख 4,701 4,701 तापर लिख 3,154 3,154 ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न देखा यही वृत्तर केन्द्रबिंदुर नाम हूँ च ये लिख च तापर गोटे व्यासार्धर नाम लिख व्यासार्धर नाम हूँ च6 गोटे व्यासार्धर नाम हूँ च6 ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा 26,843 संख्याटी 6 और 8 अंक स्थान मानद्यर जोगफल केते एठारे 6 स्थानीय मान हूँ 6,000 एवं 8 स्थानीय मान हूँ 800 ठीक अच्छे तापर उभय संख्या को मिसाइबा 6,800 हम ठीक अच्छे 6,800 यह उत्तर ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा प्रोट्राक्टर और स्केल व्यवहार करी क ख ग त्रिभुज अंकन कर जार क ग बाहुर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर और क
क ख बाहुर दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर एवं क कोणर परिमाण 60 डिग्री हेब। ठीक अच्छे अति सुंदर पिला मु जमी कहूँ सेमती तुम्हें अंकन कर। ठीक अच्छे प्रथम पिला माने क ग एमती क ग बाहु एमती तुम स्केल पकाइब और 4 सेंटीमीटर अंकन कर क आउ ग। ठीक अच्छे क आउ ग तापर क ठारे एटी एमती चाप नब पिला माने। ठीक अच्छे 60 डिग्री ये अंकन कर चाप नब एमती 60 डिग्री अंकन कर। तापर ख यह पिला माने 60 डिग्री कोण तापर ये पिला माने 5 सेंटीमीटर ये स्केल पकाइब ये 5 सेंटीमीटर जमी हम से सहीठू एमती गार टाण गटा को। ठीक अच्छे तापर हम अच्छी यह क ग बाहु 4 सेंटीमीटर ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे तापर देखिए पिला माने परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी क्यों क्षेत्रटीर क्षेत्रफल अधिक और केते अधिक। क्षेत्रफल पिला माने दैर्घ्य गुणन प्रस्थ हुए। ठीक अच्छे एठार अच्छी दुईटीर क्षेत्रफल हम यार क्षेत्रफल हम 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक अच्छे वर्ग सेंटीमीटर एवं यह हम 429 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक अच्छे तेरे क्यों क्षेत्रटी अधिक है यही क्षेत्रटी अधिक है। ठीक अच्छे केते अधिक पे केते अधिक एठारी 429 रु वियोग कर 120। ठीक है 120 वियोग कर। ठीक अच्छे एठार हम 309 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हेब। ठीक अच्छे तुम्हें लिख 309 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हेब। ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागला निश्चय कमेंट करिवो लाइक करिवो एवं शेयर करिवो। ठीक अच्छे धन्यवाद।